डोडो टीवी। गोटे गाँ थिला जेउठी लोके रविवार दिन घरू बाहरिबा पई डरुथिले, कारण से गाँ रे गोटे भूतिया मिठा वाला थिला। जेबे भी गाँ रे से बुलुथिला तार मिठार बासना पूरा गाँ रे खेळेई ही जाउथिला। बासनारू लोके आकर्षित होई जाउथिले, आउ से मिठा वाला लोकन को उठे मिठा दुकान को नहीं जाउथिला आउ मारी देउथिला। सेथिपाई रविवार दिन लोक माने घर कबाट झरका भल भावरे बंद करुथिले जेमिति मिठार बासना घर को न आसु। रमेश नामक पिला 15 वर्ष परे निज जेजेमांक पाखकु आसीथिला, जे पिला दिनरु ही सहर को चली जाइथिला। जेजेमा मु मो सांग माननकु देखा करिके आसुछि। हाँ ठीक अछि, शीघ्र आसी जिबु। ठीक अछि जेजेमा, मु शीघ्र आसी जिबि। एमितिरे भी मु आ छोट पिला नुहे। अरे तू केते भी बड़ हेई जा, मो पाई तो तू छोट पिला ही रहिबु। तापरे रमेश घरू बाहरी सांग माननक सहित देखा कला आउ कहिला, अरे भाई राजू बबलू, आमे बहुत वर्ष परे देखाइछु, चलो कोठी बुली आसीबा। सेमितिरे भी काली रविवार समस्तंकर छुट्टी थिबो। ना ना, काली आमे कुआडे भी जाई परिबुनी। किंतु काहे की? अरे भाई गाँ रे गोटे भूत मिठा वाला अच्छी, जे भी तार मिठार बासना सुंघी दिए तार सीधा राम नाम सत्य हो जाए। सेथिपाई तू भी राति रे भल करी कबाट झरका बंद करी सोइबु, बुझिलु? हाँ चलो भाई आमे घर को जीवा। एमिति कही राजू आउ बबलू सेठारु चली गले। अरे एमाने बिना केमिति केमिति कथा कहउचंती मिठार बासना। किंतु किछि तो कथा निश्चय अछि, मु मो जेजेमां को जाई पचारिबी। तापरे रमेश घर को आसी जेजेमां को सबु कहिला जहा तार सांग माने कहिथिले। जेजेमा जानिछ आज मो सांग माने केते अद्भुत कथा कहउथिले। रविवार मिठा ए सब कोन? रमेश भूतिया मिठा वाला विषय रे आहुरी जानिबा को चाहुथिला, किंतु जेजेमा रमेश रो कथा को मझिरु ही काटी देले। एही विषय रे आउ केबे कथा हबा, एबे राती बहुत हे गलानी, तू सोई जा। तापरे रमेश निज कोठरी को चली गला। रमेश भूतिया मिठा वाला कथारे बेसी भरोसा कलानी, आउ झरका खोला रखिकी ही सोई गला। आउ अधा राती हेबा मात्रे ही भूतिया मिठा वाला हाथरे मिठा प्लेट ने गाँ रे बुलिला। ए गालोके झरका खोली टिके आमर भी तो दर्शन कर। आमे भी तो तुमर अतिथि, थरे तो दर्शन कर। किंतु कहारी भी घर खोला नथिला, तो सीए कहिला, किछि कथा नहीं, मु भी तो देखे आज कहार नंबर लागुची। एमिति तो हेई परिबनी, कहा को ना कहा को तो नहीं कहि जीवी कहि दउछि। सेतिकी बेले तार नजर रमेश रो खोला झरका उपरे पड़िला। तापरे मिठार बासना झरका देई रमेश जाए पहुंची गला। आउ बासना सुंघिबा मात्रे रमेश आकर्षित होई गला। आह की बासना, बासना एते भलो अछि तो मिठा केते भलो हेतिबो। आह वाह। रमेश बासना सहित घरू बाहरिकी आसीबाकू लागिला। आउ रमेश जेमिति घरू बाहरिकी आसिला, से मिठा वाला भूत ताकू धरी नेला आउ उठे दुकान को नहीं गला। चलो गोटिए शिकार तो मिली गला। ए सबु देखी रमेश सुखिला पत्र परी थरिबाकू लागिला। मते मारनी, मते जीवाकू दियो, भूल गला, मो बुद्धि भ्रष्ट हो जाइथिला। झरका खोला रखी मु सोईथिली। भूत भाई मु तुम दुकान रे झाड़ू करी देबी, मते क्षमा करी दियो, मते जीवाकू दियो। ना ना ना, एबे कौनसी लाभ नहीं, कारण जेबे जाए मु पूरा गाँ को शासन करिछि, मते शांति मिलेबनी। रमेश ता आगरे बहुत काकुति मिनती कला, किंतु से किछि सुनिलानी। आउ तार बड़ बड़ नख रमेश रो छाती रे फुटेबाकू जाऊ ही थिला कि हठात ताकू रमेश रो ताबीज देखागला। ताबीज देखिला मात्रे मिठा वाला भूत विचलित होई गला। ये डोरिया तो पाखरे केमिति आसिला?
ए डेउरिया मते मो माँ देथिले ये मो माँ बापांकर शेष स्मृति। रमेशर ए कथा शुणिला मात्रे भूत आखिरे लुह आसीगला। ए डेउरिया मोर आउ मु तोर बापा। रमेश भूतिया मिठावालार कथा बुझी पारिलानी तो सी कहवा आरंभ कला। आज बहुत वर्ष पूर्व गाँव में मोर मिठा दुकान थिला। मोर मिठार चर्चा गाँ गाँ पर्यंत प्रसारित थिला। एई मझिरे सरपंच को पुओ भी मिठा दुकान खोलिला, किंतु से कम स्वादिष्ट मिठा बेसी दाम रे बिकुथिला। सेथिपाई तार बिक्री हेउ नथिला। तापरे से मोते रास्तारू हटेइबा पाई योजना कला। आउ दिने से मोते मो दुकान सहित जाळे मारी देला। तापर ठारू मु आजि पर्यंत ताकू मारिबाको अपेक्षा करिछि। बापा आपणक मृत्यु जदि सरपंचक पुओ जोगु हेइछि तो आपण गाँ लोकन को काहे की मारुचंती? जेबे मो दुकान रे निया लागिला मोते केही साहाय्य कलेनी। सेथिपाई मु समस्तंकु मारिदेबी, किंतु एबे जाय सरपंच पुओ मारी प्रतिशोध पूरा करि पारिनी, कारण से ता घर को सबु बेले बंद रखे। बापा एथिरे मु आपणकु सहाय्य करिवि, किंतु आपण गाँ लोकन को किछि करिवेनी। मिठावाला भूत रमेशर कथा मानिनेला और रमेश पूरा योजना कहिला। आउ दिने रातिरे योजना अनुसार रमेश किछि मिठा नहीं चुपचाप सरपंचर घरे मिठा रखिदे आसिला। आउ किछि समय परे सरपंचर पुओ मिठार बास्नारे आकर्षित होइगला आउ घरु बाहर को आसीगला। एबे तते मारी मु निजर प्रतिशोध नेबी। किंतु तू मते काहे की मारिबाकू चाहुछु? आउ ये रमेश को काहे की मारुनु? कारण तुम हत्याकारी। गाँ लोके तो निर्दोष। किए तू? तापरे से भूत निजर असल रूप को आसीगला। गजाधर तू? ठीक चिन्हलु गजोधर। देख क्षमा कर दियो, मो द्वारा बहुत बड़ भूल हो जाइथिला। किंतु मिठावाला भूत तार कथा शुणिलानी आउ ताकू मारिदेला। तापर ठारू से केबे भी काहाकू हैरान करिनी आउ लोक माने रविवार दिन मध्य घरु बाहरिबाकू लागिले। राजस्थानर हाईवे पाखरे थिबा गोटिए सहर कहंती सेठारु आजी पर्यंत केही लोक जीवित फेरी नाहंती। भाई बुली जिबार प्लान करिबा? चलो राजस्थान जिबा। चलो ताले बैग पैक करिबा, काली सकाळे बाहरिबा। बेकी तो भाई आसुची के? अरे मु आसी परिबिनी, मु गोटे थेसिस रे काम करूची, तुमे माने जाओ। तीन जन सांग राहुल रो कार रे सकाळु सकाळु बाहरी पड़िले। ओडिसारू राजस्थान रो रास्ता बहुत लंबा थिला। पहुंचिला बेलकू राति हो जाइथिला। सेतिकी बेले हठात हाईवे रु तांको गाड़ी रास्तारू मिस बैलेंस होई तळकू पळैला। कार बंद हो गला। कौन करूछु करन? समस्तंकु मारिबु ना कौन? भाई आगो को कुकुर आसीगला तो गाड़ी रहीगला। अनेक चेष्टा परे मध्य गाड़ी स्टार्ट हो पारिलानी। आख पाखरे घन अंधकार थिला। दूर दूर पर्यंत कला माटी देखा जाउथिला। राति भी हेगलानी आ थकी जाइछु। चलो एई जगह रे कैंपिंग करिबा। हाँ आम पाखरे सेकेंड ऑप्शन भी तो नहीं, गाड़ी बंद हो जाइछि। एबे एठी रहिबा ठीक हबो। गाड़ी रु जिनिस काढी नियो। तिनी हे खोला आकाश तले टेंट बांधी नेले। किछि समय गड़िला परे अरे सामना को देख। अरे हाँ तो एति अंधार रे आलुओ केमिति? चलो देखि आसीबा, बोधे सेठी घर थिबो। तीन जण से आलोक आड़कू बढ़िबाकू लागिले। शेषरे तांको सामनारे हॉस्पिटल टीए थिला। से तीन जण हॉस्पिटल भीतर को पसिगले। एते निछाटिया अंधार स्थान रे हॉस्पिटल? हाँ सांग, बाहर एते अंधार आ एठी आलुओ ही आलुओ। हॉस्पिटल रो चारिपटे देखु देखु तीन जण अलगा अलगा हे गले। आउ पुणी सबुठी पूरा अंधार हे गला। हठात सेते बेले गोटिए जोर रे चित्कार टी सुना गला। से तीनी हे जोर रे दौड़ी जाऊ जाऊ निज भितरे बाडे हे गले। मु सेठी किछि देखिली। अरे ए जगह किछि ठीक नहीं, शीघ्र एठारु जीवाकू हबो। जेमिति सेमिति तीन जनंकु बाहरिबार रास्ता मिलिगला। किंतु सेमाने जेमिति बाहर को बाहरी थांते पछरु एक शब्द आसिला। कुआडे जाउछ? तुमको एठु बाहरिबा सहज लागुची, जम्मा नुह।
କେହି ବଞ୍ଚିକି ଯାଇନି। ଆଜି 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ସେ ଘଟଣାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି କୌଣସି ମଣିଷ ସେ ସହରକୁ ରାତିରେ ଯାଏ। ତାର ପରିମାଣ ସେଇଆ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଥିଲା ଯିଏ ନିଜ କାମ ଛାଡ଼ି ସେ ସହର ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଏହି ସହର ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ସୂଚନା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଅଛି। ସୋନୁ ପାରାନର୍ମାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା। ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲା ପରେ ସେଠିକି ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲା। ଆରେ ବିକ୍ରମ, ଚାଲ ସେ ସହରକୁ ବୁଲି ଆସିବା। ନା ଭାଇ, ମତେ ଡର ଲାଗେ, ଆଉ ସେମିତି ବି ସେ ଜାଗାଟି ଭୟଙ୍କର, ମୁଁ ଜମା ଯିବିନି। ସୋନୁ ନିଜ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କଲା ଆଉ ଏକା ହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କଲା। ସେ ନିଜ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଧରିନେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ସେଇ ସହର। ସୋନୁ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଟର ବାହାର କଲା ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଯେମିତି ସେ ଭୂତ କୋଠି ହୋଇଯାଇଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ମିଟରରେ ନାଲି ଲାଇଟ୍ ସହ ବିପ୍ ବିପ୍ର ଶବ୍ଦ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଉଫ୍, ଏଇ ଜାଗାଟି ତ ସତରେ ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୋନୁ ତଥାପି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ସୋନୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସେ ମିଟର ବହୁତ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଏହା ଦେଖି ସୋନୁ ଶୀଘ୍ର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ମିଟର ବହୁତ ବେଶୀ ଶବ୍ଦ ଆଉ ନାଲି ଲାଇଟ୍ ସହ ଫାଟିଗଲା। ସୋନୁ ଜାଣିପାରିଥିଲା ଯେ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲଟି ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଆଉ ସେ ହସ୍ପିଟାଲଟି ତା ଭାବନାରୁ ବହୁତ ବେଶୀ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଜାଗା ତ ବହୁତ ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର। ମୋତେ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ମୋତେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ସୋନୁ ସାହସ କରି ସେଇଠି ରହିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ କାହା ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହେଲା। ସାର୍, ମୁଁ ମୋର ପୁରା କ୍ୟାରିୟରରେ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ଦେଖିନି। ହଁ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦିନ ବିତିଗଲା ଆଉ ଏବେ ରାତି ହେଇଗଲା। ଏବେ ସେଇଠି ପରିବେଶ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଦିନରେ ଭୂତ କୋଠି ଥିଲା, ଏବେ ତାହା ରାତିରେ ଆଲୁଅରେ ଚମକୁଥିଲା ଆଉ ରୋଗୀରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମୋତେ ଯେମିତି ବି ହଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ସୋନୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଏଠି ତ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ। ବହୁତ ରୋଗୀ, ଡାକ୍ତର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ। ହସ୍ପିଟାଲ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ସୋନୁ ଏସବୁ ଦେଖି ଦେଖି କିଛି ଜିନିଷରେ ବାଡ଼େଇ ହିଁ ପଡ଼ିଗଲା। ହଠାତ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ନିଛାଟିଆ ହେଇଗଲା। ଏଠି କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମୋତେ ବାହାରିବାକୁ ହବ। ସେ ଯେମିତି ବୁଲିଲା, ତା ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ପିଶାଚି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସୋନୁ ଚିତ୍କାର କଲା ଆଉ ତା ହାତରୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆହୁରି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ବିକଟାଳି ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସବୁ ଆସିଲା। କେହି ବଞ୍ଚାଅ ମୋତେ, ବାହାର କର ଏଠାରୁ। ବିକଟାଳିଆ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଭିତରେ କବାଟ ଖୋଲିବାର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ଆଉ 4-5ଟା ଟର୍ଚ୍ଚ ଜଳିବାର ଦିଶିଲା। ସୋନୁ, ଯଦି ତୁ ଆମକୁ ଶୁଣିପାରୁଛୁ ତ କହ, ଆମେ ଆସିଗଲୁ ତତେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ। ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ଏପଟେ ଅଛି, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ପ୍ଲିଜ୍ ହେଲ୍ପ ମି। ଯେଉଁ ପଟରୁ ସୋନୁର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା, ସବୁ ଲୋକେ ନିଜ ଟର୍ଚ୍ଚ ସେଇ ଆଡ଼କୁ କରିଦେଲେ। ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅରେ ପିଶାଚି ସୋନୁର ଗୋଡ଼ ଧରି ଟାଣୁଥିଲା ଆଉ ସୋନୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହି ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ନହେଲେ ଠିକ୍ ହବନି। ମତେ ଧମକି ଦେଉଛୁ ମୂର୍ଖ, ଏବେ ତୁ ବି ମରିବୁ। ପିଶାଚି ହାତରୁ ଶକ୍ତି କାଢ଼ି ପ୍ରଫେସରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ପ୍ରଫେସର ପଡ଼ିଗଲା। ସେତିକି ବେଳେ ସେଠିକି ବାକି ଅନ୍ୟ ଭୂତ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ସୋନୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶୀଘ୍ର ସେ ବେଗକୁ ଖୋଲ। ସେଥିରେ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ଯାହା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ତାକୁ କାଢ଼, ନହେଲେ ଡେରି ହେଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ସେ କପଡ଼ାରୁ 4ଟି ଲେମ୍ବୁ କାଢ଼ିଲା। ସେ ଲୋକଟି ହାତରେ ଲେମ୍ବୁ ଦେଖି ସବୁ ଭୂତ ହଠାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସୋନୁ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ସବୁ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଯଦି ଆପଣ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିନଥାନ୍ତେ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସରିନି ସୋନୁ, ବିପଦ ଏବେ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭୂତ ତ ଏଠୁ ପଳେଇଲେ, ପୁଣି କେମିତି ବିପଦ ସାର୍? ଏହି ସବୁ ଭୂତ ଏବେ ଖାଲି ଏଇଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେଇ ପୁଣି ଆସିବେ।
ताहले तांको सामना केमिति करिबा सर? बास एई लकेट को निज गळारे पिंधिबु। प्रोफेसर सभी को गोटिए गोटिए लकेट देले। तापरे से माने से हॉस्पिटल रो मेन हॉल रे दुईटी लेंबू और ता उपरे किछि मंत्रित जल छिंची रखी देले। आउ शीघ्र दौड़ी जाई सेठी थिबा कोठरी रे लुचि गले। मते किछि ठीक लागुनी। मु ताकू चेता शून्य देखी समस्ते डरी गले। एबे आम पाखरे बहुत कम समय अछि। बेगरू नाली पाउडर काढे के रख। जेमिति मु संकेत देबी पाउडर को सामना को फिंगी देबू। एबे समस्ते से चेता शून्य मेंबर को ही संभाळु थिले। तो सोनूर आखि हॉल रे थिबा लेंबू रे पड़िला। सर हेई देखंतु लेंबूर रंग बदली नाली हे जाइछि। जे माने लेंबू को देखु ही थिले कि सेते बेले सेठी धुआं हे गला। आउ गोटिए बहुत बड़ भयंकर पिशाची आसीगला। तार भयंकर रूप को देखी से समस्ते बहुत डरी गले। जेमिति सेमिति निजको संभाली सोनू पाउडर फिंग। जेमिति सोनू पाउडर फिंगिला। रुह आमको मुक्ति दरकार। दीर्घ 12 वर्ष हेलाणी आमे कार्य अपेक्षा रे अछु। जिए आमको मुक्ति देव किंतु एटिकी सेई लोक ही आसिले जाको निज जीवन रो चिंता थिला। आम पाई भाबिबा लोक केही आसिनांती। कौन ही थिला तू सहित? सबु भूत एबे सामना को आसी जाइथिले। मु एई हॉस्पिटल रो डीन थिली। ए हॉस्पिटल विकलांगों पाई दिन राति काम करुथिला किंतु थरे अजाणतरे निया लगी दुर्घटना हे गला। बिचारा रोगी विकलांग थिबारु बाहरी पारिलेनी। आउ किछि स्टाफ मध्य बंचेबाकु जाई सबु किछि जळी भस्म हे गला किंतु आमको केही बंचेबाकु आसिलेनी। मु तुम मानक दुख बुझी पारुची किंतु तुमको काहाकू मारिबार अधिकार नाही। तेथिपाई तुमको एबे ए स्थान छाड़ी जीवाकू हबो। सोनू बैगरु चमत्कारी पाउडर काढ़ी सबु भूतंक उपरे छिंचिला। आउ से पिशाची उपरे मध्य। तते मारिबार आशा पूर्ण हैला। एबे मो भाई बिकिर आत्मा को शांति मिलिबो। सबु भूत सेठारु धीरे धीरे अदृश्य हेई लुप्त हे गले। गोटिए भयंकर शब्द सहित पिशाची भी पळेई गला। तापरे से सहर रे आउ कहारी भी मृत्यु हेनी किंतु आज भी से भूत कोठी कहारी अपेक्षा रे अछि। दिने सुधीर निज स्त्री शांता को नहीं गाँरु सहर को जाउथिला किंतु तांको गाड़ी मझी रास्ता रे ही खराब हे गला। तेबे पाग मध्य खराब हे गला आउ जोर रे वर्षा भी आरंभ हे गला जेउ कारणरू तांको डेरी हे गला आउ अंधार हे गला। अरे गाड़ी को भी एबे बंद हवार थिला। ऊपर ए वर्षा एबे ए समय गाड़ी ठीक करबा पई मेकानिक भी मिलिबेनी। शुणु छ वर्षा बहुत जोरे होची। आमको कोठी रहिबा दरकार। एती रात्रि कुआडे जीवा? चारिआडे अंधार छड़ा किछि भी देखा जाउनी। एमिति कही सुधीर चारिआड को देखिला। तेबे ताकू अल्प दूर रे गोटिए घरे आलुओ जळुथुवार देखागला। शांता ही देखो सेठी गोटे घर देखा जाउछि। आमको सेठी जीवा कथा। अंधार रे एठी रहिबा सुरक्षित नुहे। बोध हुए आमको सेठी साहाय्य मिली पारे। ठीक अछि जेमिति तुमको ठीक लागुछि। आउ दुहे से घर आड़ को गले। टिके पाखकू जाई देखिले तो सेटा गोटिए बड़ बंगला हे गला। सुधीर घरर कबाट बाडेला किंतु भितरु केही भी आसिलेनी। मते लागुछि भितरे समस्ते सोईथिबे। आमको ई बाहरे रहबा ठीक हबो। आउ सेते बेले बहुत जोर रे पवन बहिला आउ कबाट निजे निजे खोली गला। सुधीर शांता को नहीं घर भितर को गला। भितरे बहुत अंधार थिला आउ चारिआडे बड़ बड़ बुढ़ियाणीर जाल आउ बादुड़ी लटकी थिले। एमिति घर को देखी शांता कहिला,
ମତେ ଏ ଘର ବହୁତ ଭୟାନକ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେମିତି କେତେ ବର୍ଷରୁ କିଏ ବି ଏଠି ଆସିନାହାନ୍ତି। ନା ଶାନ୍ତା, ଏଠି ଡରିବା ଭଳି କିଛି ନାହିଁ। ଆମକୁ କ'ଣ ଜୀବନ ସାରା ଏଠି ରହିବାର ଅଛି? ସକାଳ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା। ସେ ଦୁହେଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ କବାଟ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ହାତରେ ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀଟିଏ ନେଇ ଆସିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଦୁହେଁ ଡରିଗଲେ। ଏଇଠି ମୁଁ ରୁହେ, ତମକୁ ଡରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏ ଘର ବହୁତ ବଡ଼, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେମାନେ କୌଣସି ବିପଦରେ ଫସିଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଆସିଛ। ତମେମାନେ ବହୁତ ଭିଜି ଯାଇଛ। ଯାଅ, ଉପରେ କକ୍ଷ ଅଛି, ସେଇଠି କପଡ଼ା ବଦଳି ନିଅ। ଆଉ ଦୁହେଁ ଉପର କକ୍ଷକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କପଡ଼ା ଆଣିକି ଦେଲା। କପଡ଼ା ଦେଖି ସୁଧୀର ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀକୁ ପଚାରିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କପଡ଼ା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଆପଣ ତ ଏକା ରହନ୍ତି ନା? ଏସବୁ ମୋର ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର କପଡ଼ା। ସେମାନେ ଏବେ ଏଠି ରହୁନାହାନ୍ତି। ତମେ କପଡ଼ା ବଦଳେଇ ନିଅ, ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଶୋଇଯାଅ। ଏମିତି କହି ସେଠାରୁ ପିଶାଚିନୀ ଚାଲିଗଲା। ଶୁଣୁଛ, ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏ ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ ଆମ ସହିତ କିଛି କରିବନି ତ? ନା, ସେ କିଛି କରିବନି। ସେ ତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। କିଛି ପିଶାଚିନୀ ଭଲ ବି ଥାନ୍ତି। ସୁଧୀର ଆଉ ଶାନ୍ତା କପଡ଼ା ବଦଳେଇ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଗଲେ। ଯେବେ ସୁଧୀର ସକାଳେ ଯିବା ପାଇଁ ଉଠିଲା, ସେ ଶାନ୍ତାର ଶରୀର ଗରମ ହେଇଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେ ଶାନ୍ତାକୁ କହିଲା, ଶାନ୍ତା, ତୁମକୁ ତ ବହୁତ ଜ୍ୱର ହେଉଛି। ତୁମେ ଆରାମ କର, ମୁଁ ଡକ୍ଟରକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ସେତିକିବେଳେ ସେଇଠି ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ ଆସିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ରୁହ, କୋଉଠି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଘରେ ଜଡ଼ିବୁଟି ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେବି, ତାହେଲେ ଇଏ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ନା, ୟାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଜ୍ୱର ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ଜଡ଼ିବୁଟିରେ ଜ୍ୱର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଆ କହି ପିଶାଚିନୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହାତରେ ଔଷଧ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଶାନ୍ତାକୁ ଦେଲା। ଏଇଟାକୁ ନେଇ ନେ, ଏଥିରେ ତତେ ଆରାମ ମିଳିବ। ମାଉସୀ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ପର ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ଆଉ ଆମର ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଅ, ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଆଉ ଶାନ୍ତା ଆରାମ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶାନ୍ତାର ଜ୍ୱର ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଦୁହେଁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ସୁଧୀର ଶାନ୍ତାକୁ କହିଲା, ତୁମକୁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା କଥା। ଆଉ ଶାନ୍ତା ପିଶାଚିନୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ବଙ୍ଗଳାରେ ବୁଲିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ତା ହାତରେ ତା ପୁଅର ଫଟୋ ଥିଲା। ତେବେ ସୁଧୀର ବି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ତାକୁ କହିଲା, ମାଉସୀ, ଦୁଃଖ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଇଏ ମୋ ପୁଅ ରୋଶନ। ବିଦେଶକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆସିଲା ଓ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ବିଦେଶରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ମୁଁ ସେ ଦେଶର ନାଗରିକ। ତମକୁ ସେଠି ନେଇ ଯାଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ମାସରେ ଟଙ୍କା ପଠେଇବି। କେବେ କେବେ ଏଠି ଆସିଯିବି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବୁଢ଼ୀ, ତା ସାହାରାରେ ଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପଠେଇଲା, ତାପରେ ଟଙ୍କା ପଠେଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମୁଁ ବହୁତ ବେମାର ହେଇଗଲି, ଚାଲି ବି ପାରୁନଥିଲି। ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ ସିଡ଼ିରୁ ତଳକୁ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ଯୋଗୁଁ ସିଡ଼ିରୁ ତଳକୁ ଖସିଗଲି ଆଉ ମୁଁ ମରିଗଲି। ସେବେଠୁ ଏ ବଙ୍ଗଳାରେ ଏକୁଟିଆ ବୁଲୁଛି। ତା ସହ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ଯାଏଁ ଆସିଲାନି। ତମେମାନେ ଆସିଲ,
ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୋ ପୁଅ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ ବି ଯାଉଛ। କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଏଇଠି ନେଇକି ଆସିବି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଠି ନ ଆସିଛି ତେବେ ଯାଏ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ହୋଇ। ଆଉ ପୁରା ଘର ଆଲୋକିତ ହେଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ସୁଧୀର ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀକୁ କହିଲା, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଶନର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କି ଘରର ଠିକଣା ଅଛି? ନା ପୁଅ, ମୋ ପାଖରେ ନା ହିଁ ତାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ନା ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି। ସେ ତ କେବଳ ମୋତେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇକି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ ସୁଧୀରକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବହି ଦେଲା। ଆଉ ସେଠାରୁ ସୁଧୀର ଚାଲିଗଲା। ସୁଧୀର ନିଜ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ତ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସିଏ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଏସବୁ ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀର କାମ। ନିଜ ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇ ସୁଧୀର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲା। ସେଇଠୁ ତାକୁ ବୁଢ଼ୀର ପୁଅର ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମିଳିଗଲା। ସୁଧୀର ଫୋନ୍ ଲଗାଇ ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀର ପୁଅକୁ କହିଲା, ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ବିଜାପୁର ଗାଁର ଜମିଦାର ସୁଧୀର କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ମୋତେ କିଣିବାର ଅଛି। ନା ନା, ମୋର କୌଣସି ବଙ୍ଗଳା ନାହିଁ। ତୁମେ ବୋଧେ କୌଣସି ଭୁଲ ନମ୍ବର ଲଗେଇଛ। ନା ନା, ମୁଁ ତୁମ ବଙ୍ଗଳା କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଠି ତୁମ ମା ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମରିବା ପରେ ସେ ବଙ୍ଗଳା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ତାର ଭଲ ଟଙ୍କା ଦେବି। ବଙ୍ଗଳାର କଥା ଶୁଣି ରୋଶନ ଲୋଭରେ ଆସିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆସିବି। ଆରେ ବାଃ, ଏବେ ତ ମୁଁ ମାଲାମାଲ ହେଇଯିବି। ଏଇଆ କହି ସୁଧୀର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସହ କଥା ହେଲି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ସେ ଏଠିକି ଆସୁଛି। ଆଉ ତା ପର ସପ୍ତାହରେ ରୋଶନ ସେଠିକି ଆସିଗଲା। କବାଟ ଖୋଲା ଦେଖି ରୋଶନ କହିଲା, କିଏ ଅଛ? କେହି ଅଛ? ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ ନିଜ ପୁଅକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଠି ସୁଧୀର ବି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତୁମେ ରୋଶନ ନା? ହଁ, ମୁଁ ରୋଶନ। ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ସୁଧୀର। ମୁଁ ତୁମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ଚାଲ ଉପରେ ଯାଇ ବସିବା। ମୁଁ ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ ଆସିନି, ଏ ଘରକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଶୀଘ୍ର କର, ମୋତେ କାଲି ଯିବାର ଅଛି। ଏଇଆ ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ ରାଗିଗଲା ଆଉ ଶାନ୍ତାର ଶରୀରରେ ପଶିଗଲା। କେତେ ନଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ତୁ! ଥରେ ହେଲେ ବି ପଚାରିଲୁନି କି ମୋ ମା ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଯାଇଛି? ଆଉ ତା ପଛରେ ତା ଘରକୁ ବିକି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତୁ ତୋର ଜନ୍ମ ଦେଲା ମାକୁ ବି ଭୁଲିଗଲୁ। ଆଉ ପିଶାଚିନୀ ତାକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷରୁ ତୋ ସହ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅପେକ୍ଷାରେ ବୁଲୁଛି। ତୁ କେବେ ମାର ଭଲ ପାଇବା ବୁଝିପାରିଲୁନି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମା। ମୁଁ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ତାକୁ ପାଇବା ପଛରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ହରେଇ ଦେଲି। ମୁଁ ଆଗକୁ ଆସ ମା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଏ ଘରେ ତୁମ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ ଶାନ୍ତା ଦେହରୁ ବାହାରି ରୋଶନକୁ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ରୋଶନ ନିଜ ମାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୁଅକୁ ଭେଟି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ କହିଲା, ସୁଧୀର, ତମର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମେ ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିଛ। ଏବେ ମୋର ଯିବାର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ବୁଢ଼ୀ ପିଶାଚିନୀ ଉଭେଇଗଲା। ଏବେ ସୁଧୀର ଶାନ୍ତାକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ରୋଶନ ନିଜ ପରିବାର ନେଇ ସେଠିକି ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଗଲା। ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।